पिंधलाटा या समस्त पचरौथिबे केनु आनले बोली जागर डिजाइन रे अछि ना जागर डिजाइन वाओ एटा गुटे भी मस्त लागु जी खाली तो ई साड़ी रो डिमांड टा बहुत पूरा अछि साड़ी देखले कि पूरा खुशी एटा ब्लाउज पीस भी फुल वर्क अछि देखो केनता कलेक्शन देखो मिलन सप्तारे कलर माने एक से आसो हां प्राइस वाइज ई साड़ी बहुत बढ़िया अछि देखो कम प्राइस ऊपर ई कलेक्शन टा बहुत बढ़िया लागु छै पूरा एक से एक साड़ी यहां अछि देखो सिंगल बॉर्डर यहां चलु जे हतो बॉर्डर टे रहि थिले एटा पूरा हाई प्राइस रो साड़ी मिदा लागता। हेलो फ्रेंड्स इडा हमें आसी छु जे लंगुर बाबा वस्त्रालय निके नमस्कार समस्तंकु आज देखो बियाघरिया कलेक्शन सारो बोर्ड तक देखो हां सारो बोर्ड तक देखो आ हमर पाखे तो सब बोले 500 रु सोलपुर साड़ी स्टार्ट हो छु ए 500 टका रो एटा बंडल है ए 500 टका रे आसी एटा खुली के ना देखो जे टिके ऊंचा रेंज रो देखमा ए सब 500 700 1000 1200 ए सब बंडल माने अच्छे एटा घर के आसले पाई जेबे एटा सब बंडल हिसाबे अछि ना आ जेते पीस कहले भी मिली जिबा एटा बडे देखो इरा देखो नो आसी 1600 रु आज रो वीडियो स्टार्ट ही होछि देखो इरा उडे नवा कलेक्शन आसी छे इरा उडे बहुत बढ़िया लागुछि देखो 1600 टका रे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि नवा डिजाइन भी अछि इरा हरिणा साड़ी 2200 टका 2200 टका रे इटा आसी होछि इरा पूरा 12 हाथ रहबा लंबा चौड़ा हां हां इरा उडे देखो इरा आसी होछि इधर प्राइस 2200 टका रे इटा आसी होछि तीनटा कलर अवेलेबल अछि इरा तीनटा कलर अछि इटा अछि मेरून कलर ग्रीन कलर आ इटा अछि ब्लू कलर रे ब्लू कलर तार बाद हमें देखि देमा 2400 टका रे 2400 टका रे 2400 टका देखो 2400 टका रे इटा कलर देखो नेंदी लागु जे डिजाइन भी बहुत बढ़िया अछि कलर कॉम्बिनेशन भी मस्त अछि पूरा एटा उटे आसी वाला देखो हाफ हाफ रे अछि 2600 टका रे एटा 2600 टका रे आसी होछि तार बाद एटा 2500 टका रे अछि एटा 2500 टका रे 2500 टका मात्र देखो 2500 टका रे कलेक्शन टा मिली जाउछि आपन मांको एटा 2600 एटा 2600 टका 2600 टका रे आसी जाउछि एटा देखो 2900 टका 2900 टका रे ई सब जेंटा चॉइस हबा स्क्रीनशॉट मारबे ठीक चिन्ह मार के स्क्रीनशॉट मार के जेंटा नंबर हमर शो होचे सेटा ही व्हाट्सएप नंबर है सेटा ही कॉलिंग नंबर है सेटा ही फोन पे नंबर है बुटे नंबर तार बाद इटा उटे आसी 3000 टका रे 3000 टका रे मात्र 3000 टका रे केंति लागु जे कलेक्शन द देखो 3000 टका रे कलेक्शन दा मिली जाउ छे वीडियो के बिना स्किप करी फास्ट टू लास्ट तक देखो बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन है 2900 टका रे मात्र 2900 टका 2900 2900 टका रे इटा आसी छे इटा भी देखो 2900 इटा भी 2900 देखो इटा भी 2900 टका रे आसी जाउ छे 3000 टका इटा 3000 टका देखो इटा 3000 टका रे कॉम्बिनेशन देखो केंति लागु जे इटा मझिरे इटा चेक चेक डिजाइन अछि देखो 3D पैटर्न ऊपर अछि इटा 2700 टका रे अछि इटा 2700 टका रे आसी ई सब ती ब्लाउज पीस ना आसे जदी के एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस ते मागबा 100 टका पड़बा मिली जीवा हां अवेलेबल थिला दे देबो 2800 टका रे 2800 टका रे 2800 टका ग्रीन रे येलो कलर इरा ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन ऑरेंज कलर इटा गोटे पर्याय बटरफ्लाई डिजाइन अछि 2700 टका रे 2700 टका देखो बटरफ्लाई डिजाइन अछि कितने साफ काम हे जे देखो कम रेट रो साड़ी हले भी बहुत साफ काम हे छी इटा 2900 टका रे अछि इटा 2900 टका रे 2900 इटा हार्ट डिजाइन ऊपर अछि देखो 2900 टका रे इटा उडे देखो 2800 टका रे मात्र 2800 टका रे येलो रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन देखो 2800 टका रे आसी इटा उडे 2900 टका रे इटा उडे 2900 टका रे आसी वाला सप्ता डिजाइन ऊपर ना छोट छोट लाइन सप्ता दी 2900 टका तार बाद हमें देखि रेमा तार कलर ऑप्शन इटा उडे अछि ए कलर ऑप्शन रे आसी अछि देखो कलर ऑप्शन भी आसी अछि आइटा सब जुड़ा कहले मिली जुड़ा आसबा इटा डबल धड़ी रो छ 2900 टका रे डबल बॉर्डर 2900 टका देखो डबल बॉर्डर डबल सप्ता 2900 इटा 2800 टका रे इटा 2800 3D पैटर्न ऊपर अछि ना हां 3D पैटर्न ऊपर अछि छोट छोट लाइन मिलन सप्ता अछि 2800 टका रे इटा आसी होछि 2900 टका रे इटा उटे 2900 टका रे केन कलर लागु जे रेड रे लाइट कलर कॉम्बिनेशन इटा उटे कलर अछि आ उटे कलर इटा उटे अछि जुड़े कलर तार कलर ऑप्शन रे दुटा आसी होछि जुड़े कलर जेंटा जहा के भला होछि जल्दी ऑर्डर करूं वीडियो देखु जे ऑर्डर करूं ना तो स्टॉक आउट हे जाउछि 2900 टका रे अछि हां 2900 टका रे इटा आसी जाउछि एटा उटे देखन पिंक कलर रे अछि 2900 टका रे इटा भी 2900 3D पैटर्न ऊपर अछि कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अछि आज खाली देखु था एटा उटे 3000 टका रे अछि इटा उटे 3000 टका रे 3000 भीतर कलेक्शन माने देखन पूरा एक नंबर कलेक्शन माने आसी छै तार बाद इटा उटे आसी वाला देखो 2900 टका रे इटा 2900 टका देखो 2900 टका इटा भी 3D पैटर्न ऊपर अछि 3D पैटर्न ऊपर अछि इटा उटे लाइट कलर ऊपर अछि 2900 टका रे 2900 टका रे लाइट संगे रेड रो कॉम्बिनेशन देखो 2900 टका 2900 टका एटा उटे 3000 टका इटा उटे 3000 टका इटा देखो से हाई प्राइस रो साड़ी रो डिजाइन देछि 3000 टका रे इटा आसी जाउछे तार बाद
দেখুন ইন তো বহুত সারা কালেকশন পুরা বড় 2900 টাকা কালেকশন আছে এটা 2900 2900 টঙ্কা রে রামা গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন দেখুন হাফ হাফ রে আসি হাফ হাফ রে আছে 2900 টাকা লেকিন মুহু মহা সব দেখুন কেমনে লাগু ওয়াও দেখুন এটা পুরা সে হাই প্রাইস র শাড়ি মিদল দিছে না তার ধড়ি বি দেখুন 2900 টঙ্কা খালি 2900 টাকা রে মাত্র 2900 টঙ্কা রে এই কালেকশনটা আপন মানকু মিলি ଯିବା দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে 2900 রে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আছে 2900 টাকা রে 2900 অরেঞ্জ সঙ্গে এটা আছে মেহেন্দি কালার তার বাদ এটা ওটা পিঙ্ক কালারে আছে দেখুন এটা ওটা এমনি লাগু যায় দেখুন বেবি পিঙ্ক রে ব্লু কালার কম্বিনেশন দেখুন এটা এই 2900 টাকা আছে এই 2900 হেই 2900 আর সবু তো জুড়া জুড়া আসি সবু জুড়া জুড়া আসবা হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন 3000 টাকা রে আছে এটা ওটা 3000 টঙ্কা রে আসিলা অরেঞ্জ সঙ্গে এটা মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন ডবল 3000 টাকা আছে এটা 3000 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି এটার কালার অপশন জুড়ে আছে এটার কলর অপশন বি এটা আসি যাଉଛି দেখুন জুড়ে কালার অপশন আছে সেম 3000 টঙ্কা সেম 3000 টাকা রেড কালার আছে 2900 টাকা রে এটা 2900 টঙ্কা রে 2900 দেখুন ইনু হাফ সফটা ডিজাইন বিলো দেই দেইছি দেখুন চৌড়া বর্ডর মিতাল আছে কাম আউ হাফ সফটা ডিজাইন দেইছি এটা ওটা 2800 টাকা রে সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা 2800 2800 টঙ্কা রে ফুল সফটা রে আছে না হ্যাঁ তারপর বেবি পিঙ্ক রে আছে 2900 টাকা রে এটা 2900 টঙ্কা রে বেবি পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন দেখুন কেমনে লাগু যে কালার জুড়ি জুড়ি আবা এটা ফুল ডিজাইন উপরে সবু জুড়া জুড়া আসি যাଉଛି আর যেতেটা কইবে এটা সবু মিলি ଯିବା দেখুন পেচওয়ার্ক শাড়ি র কালেকশন মানে भी बहुत सारा আছে এটা 3100 हां ये 3100 पड़ो हां आपरे टिके देखमा थान साड़ी ऊपर किते कलेक्शन देखमा पेपर बॉर्डर रे देखि दमा देखुन बहुत लोग तो पेपर बॉर्डर 3300 টাকা আছে এটা 3300 এটা চলে ব্লাউজ পিস নাই আছে ইতরে না আছে হ্যাঁ এটা দেখুন এটা লাগু যে এটা হচ্ছে ফুল বডি আঁচল সঙ্গে সমান দিছি না হ্যাঁ পুরো ম্যাচিং এটা পড়বা 3300 টাকা 3300 টঙ্কা রে এই কালেকশনটা এটা জুড়ি জুড়ি কবে জুড়ি জুড়ি মিলি যাবা হ্যাঁ দুই পিস আছে এটা জুড়া भी कहले मिली ଯିବା দেখুন মিলি যাবা আই তার বর্ডর উপরে বিনা টিকে কাম হিছে পুরো চৌড়া লম্বা भी এন্তি না চৌড়া লম্বা দেখুন কেতে চৌড়া লম্বা আছে মোর হাইট দেখুন হ্যাঁ এটা লম্বা চৌড়া भी সবু পুরা 12 হাত রହୁଛି পুরা 12 হাত এটা দেখুন 4300 টাকা মাত্র ওয়াও দেখুন 4300 টঙ্কা রে 4300 টঙ্কা রে মতে লাগুছে এই কালেকশনটা বহুত বঢ়িয়া আছে ব্লাউজ পিস না আছে সবটা আছে জি সবটা লাগি না আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কালার কম্বিনেশন আর ডিজাইন দেখুন মাত্র 4300 হ্যাঁ কম প্রাইস উপরে এই কালেকশনটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা এন্তা কালেকশন মানে তো আপন মানে কাহি भी পাই না পারন কম কম প্রাইস উপরে बहुत बढ़िया है सम्बलपुर समलेश्वरी मंदिर पाखे अछि हां हमर रेमेंडा नुहे की बरपाली नुहे हमर सम्बलपुर है प्रॉपर सम्बलपुर पूरा जे आस्टन समला मंदिर आसी हमको कॉल करबे हम निजे रिसीव करम तांको हां एटा उठे आसी होला देखो 3900 टका 3900 मेरून रे एटा रेड रो कॉम्बिनेशन पूरा न्यू डिजाइन होছে দেখুন एटा होची आंचल डाटा आउ ब्लाउज पीस भी होছে इतरे ब्लाउज पीस आसी होছে हां লাগু দেখুন एटा होचे फुल बॉडीटा 3900 टंका रे पूरा नुवा डिजाइन आसी पूरा 120 नंबर सुते ये सब 120 नंबर सुते ये सब 120 नंबर सुते हां देखुन ये कितने बढ़िया कलेक्शन दी ये बहुत बढ़िया लागছে टेराकोटा ऊपर एटा আছে तार बाद एटा उठे आसी होला देखो मेहंदी रे येलो कलर कॉम्बिनेशन एटा उठे चक्र डिजाइन ऊपर আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন ঝুঁটি ডিজাইন রে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা 5200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা भी পেপার বর্ডর হ্যাঁ পেপার বর্ডর রে আছে এটা এটা ওটা 4000 টাকা আছে এটা ওটা 4000 টঙ্কা রে 4000 ব্ল্যাক কালার রে আছে দেখুন 4000 টঙ্কা রে হাতি গুড়া হরিণ ইনু সবু জিনিস সবু জীবজন্তু আছে দেখুন এটা भी 4000 টাকা দেখুন কলসিরো এটা 4000 টঙ্কা এটার ডিমান্ডটা বহুত লা না মঝিরে বহুত ইহার भी আছে ইহানি भी আছে কিছু না হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন 4000 টাকা রে 4000 টঙ্কা রে পিস আসবা ইতে ই দুই ভিতরে ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে দেখুন তারপরে এটা উঠে দেখুন বহুত চলছে আমার 3500 টাকা রে ব্লাউজ পিস वाला এটা বহুত ডিমান্ড ইদার বি বহুত ডিমান্ড এটা উঠে কালার আছে হ্যাঁ এটা উঠে কালার আছে এটা উঠে বি কালার আসি যাচ্ছে হে এটা টিকে লাইট আছে এটা টিকে ডিপ আছে না 3500 টাকা 3500 টাকা রে হ্যাঁ এবে দেখো ধড়ি वाला ব্লাউজ পিস রহবা এটা ধড়ি वाला ব্লাউজ পিস রহবা ধড়ি वाला ব্লাউজ পিস রে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 3500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে 3500 টাকা রে ব্লাউজ পিস वाला হ্যাঁ ব্লাউজ পিস আছে হ্যাঁ 3500 টাকা 3500 টাকা রে খালি দেখুন এটা বক্স প্যাটার্ন উপরে আছে না হ্যাঁ তার বাদ
এটা ওটা দেখুন 3700 ব্লাউজ পিস भी इथि भी आसबा इथि भी ब्लाउज पीस सबटा डिजाइन आसुचे प्लस ब्लाउज पीस भी आसी जाउचे 3700 टका आ कम रेट भी अछि देखुन 3700 टका पेरे पेरे डिजाइन ऊपर এটা भी দেখুন 3600 এটা 3600 ब्लाउज पीस आसबा इधर ब्लाउज पीस आसी हां इधर कलर ऑप्शन भी आसी जाय हां এটা ওটা দেখুন 3800 টাকা 3800 টাকা রে এটা টিকে अलगा डिजाइन अछि ना ब्लाउज पीस मैचिंग रसवा इधर मुहुटा हां मैचिंग रसवा मैचिंग आचल दोछि 3800 टंका रे एटा भी जोड़ी जोड़ी कहले मिली जबा हां एटा भी जोड़ी जोड़ी कहले मिली जाउछे तार बाद एटा उटे आसी वाला देखो एटा उटे 4000 टका रे 4000 टंका ब्लाउज पीस भी आसवा इधर कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया अछि शाइनिंग आसवा पूरा हां 4000 टका मात्र 4000 टंका रे कलेक्शन ता मिली जाउछे এটা भी দেখুন 3800 টাকা রে এটা 3800 টাকা রে এটা উটে 3D প্যাটার্ন উপরে আছে এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস আসবা हां এতকরে যাহা দেখমা সব ব্লাউজ পিস আসিবা না 3800 টাকা রে 3800 টাকা রে তার বাদ এটা 4000 টাকা রে 4000 টাকা রে সব ব্লাউজ পিস এটা সব ব্লাউজ পিস वाला দেখুন এটা বর্ডার তে রহি যাইতলে এটা পুরো হাই প্রাইস র শাড়ি মিটা লাগতা পুরা এটা ওটা দেখুন এটা উটে দেখুন এটা উটে 3D প্যাটার্ন সব 3D প্যাটার্ন দেখাও ব্লাউজ পিস আসবা हां 4000 টাকা এটা 4000 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন কিন্তু কাম হিজি কেতে ফাইন কাম হিজি দেখুন কার বি আর চেনে কম প্রাইস রে বহুত বড়িয়া কালেকশন এটা 4200 এটা আঁচল हां এটা বডি এইটা হচ্ছে কফি কালার র বডিটা আছে খালি 4200 টাকা 4200 টাকা রে আসি যাଉଛି এটা भी দেখুন এটা উঠে দেখুন 4300 টাকা আসবে 4300 টাকা রে এটা আঁচল हां এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা মাত্র 4300 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এটা খালি বর্ডার থিলে এটার প্রাইসটা পুরো বঢ়িয়া তা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আছে মাত্র 4300 টাকা এটা भी 4300 हां দেখুন এটা भी ব্লাউজ পিস वाला हां এটা ওটা টেরাকোটা দেখুন এটা উঠে দেখুন পার্পল কালার রে আছে টেরাকোটা ডিজাইন আর এটা আঁচল আঁচলটা এটা বডি এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস 4300 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন আচ্ছা বলি দেখে দઉં 3800 টাকা 3800 এটা কম প্রাইস রে বঢ়িয়া চলছি না এই শাড়িটা বহুত 3800 টাকা খালি हां এটা তার কালার অপশন রে দেখুন কালার অপশন এটা আসি যাচ্ছে এটার বর্ডারটা টিকে টিকে চেঞ্জ হচ্ছে দেখুন 3000 এটা ওটা 3500 টাকা রে আছে এটা 3500 টাকা রে ব্লাউজ পিস भी আসবে ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে এমব্রয়ডারি কাম হিছে আর এটা ধড়ি সবটা রয়েছে দেখুন এটা ওটা দেখুন 4500 টাকা রে এটা ওটা 4500 টাকা রে রামাগ্রি রে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটার ব্লাউজ পিস না আছে সবটার লাগি না সবটার লাগি এটা হচ্ছে আঁচলটা কলসি গুড় ডিজাইন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটি ব্লাউজ পিস না আছে इधर ब्लाउज पीस ने आसबा 4500 टंका रे कलेक्शन टा आपन मानकु मिली जबा जत्ते जल्दी होचे वीडियो देखुन से ऑर्डर करूं बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी आइছে 5000 টাকা রে এটা 5000 টাকা রাউন্ড টেরাকোটা উপরে আছে না এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ইধার ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখো ফুল বডিটা এটা বহুত बढ़िया লাগছে 5000 টাকা রে कलेक्शन টা आपन मानकु मिली जबा তার বাদ দেখি দেমা এটা ওটা দেখুন 5.5 এটা 5500 ও ব্লাউজ পিস আসবে রামা গ্রিন রে আছে না এটা দেখুন জঙ্গল থিম উপরে আছে আর এটা সবটা ডিজাইন র এটা বর্ডার উপরে আছে 4600 টাকা মাত্র এটা 4600 টাকা রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে কলর দেখো যেন এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা এটা 4600 পড়বা 4600 টাকা রে তার বাদ এটা ওটা কলর কলর অপশন রে দেখুন এটা উডে এটা ଥିଲା মেরুন কলর রে এটা হচ্ছে ব্লু কলর রে 4600 টাকা এটা উডে 5200 টাকা 5200 টাকা রে আসি হচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে আমকসি ভিতরে এটা কলসি গুড় ডিজাইন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ওইটার ফুল বডি ব্লাউজ পিস भी আছে এটা ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে দেখুন এটা 5200 ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে 5200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে রাউন্ড টেরাকোটা রে এটা কফি কলর আর রেড কলর কম্বিনেশন আঁচলটা দেখুন আর এটা হচ্ছে এটা 5000 নয় এটা 4500 টাকা এটা 4500 টাকা রে দেখুন 4500 টাকা রে এটা দেখুন 5500 টাকা 5500 ব্লাউজ পিস না আছে এই সবটার লাগে ব্লাউজ পিস না আছে দুই পিস अवेलेबल আছে এটা দুই পিস अवेलेबल আছে বেবি পিঙ্ক রে এটা টিকে ডিপ পিঙ্ক রে আছে এটা পুরা বেবি পিঙ্ক রে আছে দেখুন দুই পিস এটা अवेलेबल আছে যেতে জলদি হচ্ছে জলদি জলদি অনলাইন বুকিং করো 4800 টাকা এটা 4800 টাকা ব্লাউজ পিস भी আসবে বেবি পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচল ব্লু কালার রে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 4800 টাকা 4800 টাকা রে এটা ডবল বর্ডার আসছে वाला 4200 টাকা রে খালি ব্লাউজ পিস भी আসবে इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे डबल बॉर्डर रे 4200 টাকা 4200 টাকা রে
দেখাবার ভুলি যে 3200 রে भी डबल बॉर्डर रे আছে দেখুন 3200 টাকা রে 3200 টাকা কলর মানে দেখুন 3200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন 3200 এটা भी 3200 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা भी দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা আসি গলা এটার প্রাইস 3200 3200 3200 রে দেখুন ডবল বর্ডার কেতে সারা কালেকশন আছে যে বেবি পিঙ্ক রে भी আছে এটা 3200 200 দেখুন 3200 রে খালি 3000 টাকা রে এটা 3000 টাকা রে দেখুন কেতে কম কম প্রাইস রে ডবল বর্ডার আসিছে সাবিত্রী ব্রত লাগি যেতে জলদি হচ্ছে অনলাইন অর্ডার করুন এটা 3200 এক সে এক কলর আসবা এক সে প্যাটার্ন भी আসবা হ্যাঁ হ্যাঁ 3200 টাকা খালি 3200 টাকা রে দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন কেতে সারা কালেকশন আসিছে 3000 টাকা এটা 3000 টাকা দেখুন যাহাকে ব্যবহার দিলে বলে পুরা খুশি হয়ে যাবে 4200 টাকা 4200 টাকা রে ডবল বর্ডার না ডবল বর্ডার পাটা বর্ডার 4200 পাটা বর্ডার আছে 4200 টাকা রে দেখুন এটা ওটা দেখুন 5500 টাকা রে এটা 5500 টাকা রে দেখুন অরেঞ্জ সঙ্গে এটা মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন আছে 5500 টাকা রে আসি আছে 5500 টাকা রে আছে ডবল হাতি রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন তারপরে ডবল বর্ডার টি দেখমা হ্যাঁ 6000 টাকা রে সিঙ্গেল বর্ডার ইহা চলু জি হতো এটা 6000 টাকা সিঙ্গেল বর্ডার রে সিঙ্গেল বর্ডার চৌড়া বর্ডার রে আছে চৌড়া বর্ডার মাত্র 6000 টাকা এটা 6000 টাকা রে যাহা কি যেটা ভাল লাগুছে স্ক্রিনশট নি করি WhatsApp নंबर যে স্ক্রিন রে শো होचे এনু পঠাইলে ফুল শাড়ি র ফটোটা মিলি ଯିବା এটা আসি वाला দেখুন এটা भी সিঙ্গেল বর্ডার রে চৌড়া বর্ডার রে 6000 টাকা এটা भी 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ এটা উঠে আসি এটা দেখুন 6000 টাকা এটা সব সিঙ্গেল বর্ডার রে চৌড়া বর্ডার রে আছে 6000 টাকা এটা পুরা ওয়াশ থিম রে আছে দেখুন হ্যাঁ পুরা ওয়াশ 7000 টাকা রে আছে দেখুন এটা 7000 টাকা 8 বর্ডার যেন 8 বর্ডার রে দেখুন 8 বর্ডার 7000 টাকা রে কলর কম্বিনেশন দেখুন কেতে লাগু কলর কম্বিনেশন আর ডিজাইন তো বহুত বঢ়িয়া আছে প্রাইস ওয়াইজ ই শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন 7000 টাকা রে তিনটা কলর আছে এটা भी 7000 টাকা রে তিনটা কলর আছে 8 বর্ডার রে 8 বর্ডার এটা भी 8 বর্ডার রে আছে দেখুন নর্তকি ডিজাইন আর এটা হাতি ডিজাইন রে আছে তিনটা কলর আছে হ্যাঁ এটা তিনটা কলর আছে এটা রামা গ্রিন আর রেড কলর এটা পিঙ্ক কলর আর রেড কলর রে আছে এটা উড়ে দেখুন 7500 টাকা রে এটা 7500 টাকা রে 7500 রে দেখুন কেনটা বঢ়িয়া লাগুছি যে এটা হাতি ডিজাইন তলে আছে কলসি গড়ু উপরে 3D প্যাটার্ন আছে এটা ব্লাউজ পিস वाला আছে এই 7500 টাকা রে এটা 7500 টাকা ব্লাউজ পিস भी দেখুন ওয়ার্ক আসলো ওয়াও এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসছে 7500 টাকা রে 7500 টাকা এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা 7500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এন্ডা তো ইনো বহুত সারা কালেকশন আছে দেখুন পাটো ফাটো সব রখছো পাটো কালেকশন भी মিলি যাবে সব এ পাটো সব আছে হ্যাঁ ইনো লো প্রাইস র আরম্ভ করি হাই প্রাইস তো সব শাড়ি আসি ডবল বর্ডার কেনতে লাগু যে কোন ওয়াও এটা ওরে 6200 টাকা 6200 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে মাছ গুড়া পুরা ইউনিক ডিজাইন উপরে দেখুন 6200 এটা भी 6200 দেখুন রামা গ্রিন রে রেড র কম্বিনেশন 6200 টাকা এটা ওটা দেখুন মিলন 7500 রে ব্লাউজ পিস वाला এটা 7500 টাকা রে 45 কোটি 45 কোটি না ইতার পাটো আছে না কে পাটো আছে এটা সুতা হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন 8500 টাকা রে এটা 8500 সব ব্লাউজ পিস আছে সবটারে কোন ব্লাউজ পিস না আসলে কিন্তু সবটি আছে এই সবটিরে দে দউছে আছে তারপরে দেখুন বিচিত্রাপুরে দেখুন আমার পাখে হ্যাঁ 5500 টাকা রে কলর দেখুন দেখুন কলর দেখুন এটা হচ্ছে রেড কলর রে হোয়াইট কলর আর এটা ব্লু 5500 টাকা মাত্র 5500 টাকা রে 5500 টাকা আর এটা ধড়ি রে এটা সবটা ডিজাইন আছে না হ্যাঁ আর তার কলর অপশন येलो রে ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন যাকে সানধড়ি পছন্দ সানধড়ি নেবে হেই গুটে রেটে 5.5 হ্যাঁ তারপরে হোয়াইট রে দেখুন ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন আছে কেতে সারা কালেকশন আছে দেখুন এটা অশ্বিনী শাড়ি হোয়াইট রে হ্যাঁ 6000 টাকা রে আছে 6000 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে অশ্বিনী শাড়ি এটা भी বহুত ডিমান্ড থিসি বহুত ডিমান্ড এটা ওরে এটা येलो অশ্বিনী না 6500 টাকা এটা 6500 টাকা আর এটা 6000 থিলা 6000 থিলা এটা येलो কলর লাগি না কে হ্যাঁ এটা দেখি রে মান টিকে হাই প্রাইস র কালেকশন মানে মিলন সবটা উপরে যেটা ফটো থিলা আমার থর্মাল রে হ্যাঁ 9200 টাকা রে আছে এটা 9200 টাকা রে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আউ কেনতে লাগু যে শাড়িটা দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন পুরা পিন্ধলাটা সমস্ত পচরউথিবে কিনু আনলে বলি 9200 টাকা রে এটা 9200 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন এক से एक শাড়ি হাতে আছে দেখুন এটা 9000 টাকা রে দেখুন এটা 9000 টাকা বড়ি দেখুন কেনতে লাগু ওয়াও এটা উঠে দেখুন কেনতা কাম হিছে পুরা ডিজাইনার কালেকশন মিলা লাগুছে মু দিয়ে দেমি যেনটা চয়েস করবে বলে হ্যাঁ পুরা ডিজাইনার কালেকশন মিলা লাগুছে দেখুন এটা উঠে আসি গলা এটা আমকো সি ডিজাইন রে আছে আর কপড়া পুরা 100 কুড়ে পুরা ফাইন সুতা হ্যাঁ আর কাম भी দেখুন পুরা ফাইন হিছে মু আপনাଙ୍କୁ জুম করে দেখে দউছে দেখুন
केते फाइन काम हिची जे पूरा गार भी यार से अन्य होने आई तार प्राइस टा 7200 टका 7200 टंका रे आसीगला एटा उटे देखो एटा उटे मिलन सप्ता ऊपर अच्छे छोट सप्ता डिजाइन अच्छे एटा 3 लाइन सप्ता देइछे एटा अच्छे ब्लू रे लाइट कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक कलर भितरे एटा सप्ता डिजाइन देइछे आ एटा होचे तार आंचलटा आ एटा प्राइस टा ब्लाउज पीस भी अच्छे एटा सबुतरे ब्लाउज पीस आसी जाउछे सब ब्लाउज पीस हां एटा अच्छे 8500 टका 8500 टंका रे कलेक्शन टा आपण मानकु मिली बा सब कलर माने एक से आसो हां नुवा नुवा डिजाइन पूरा यूनिक डिजाइन पूरा आसी जाइछे आज एटा देखो 9000 टका खाली एटा 9000 टंका रे पीस वर्क आसो एटा बोइतो डिजाइन रे ना बोइतो डिजाइन 9000 टका पीस वर्क आसो पूरा मैचिंग रो पूरा मैचिंग रो ब्लाउज पीस वर्क आउछे देखो 9000 टका आसो जेंदा बॉडी होचे सेम हेंदा ब्लाउज पीस आसी जाउछे हां 9000 टका रे हां 8500 टका रे होचे एटा 8500 रे सब ब्लाउज पीस एटा देखोन ब्लाउज पीस वर्क अछि एटा जागर डिजाइन रे अछि ना जागर डिजाइन हां हम कलर एटा होची आंचलटा मेरून कलर रे अछि एटा ब्लाउज पीस वर्क अछि देखोन एटा 8500 टका रे अछि एटा 8500 टका रे आपण मानकु मिली जिबा पूरा यूनिक कलेक्शन माने केनता बुना हिची देखोन पूरा फाइन काम हिची पूरा फाइन एटा उडे देखोन आई जते देखमा नुवा देखमा हां एटा उडे देखोन एटा पेरे डिजाइन आ धोड़ी देखोन हां एतार बॉर्डरटा देखोन केते चौड़ा बॉर्डर देछे पूरा यूनिक डिजाइन रो बॉर्डर देछे देखोन एटा होची आंचलटा तार लोह डिजाइन ऊपर अछि आइटा होची फुल बॉडीटा आइतार प्राइस टा केते अछि 7200 टका रे 7200 टंका रे कलेक्शन टा आपण मानकु मिली जिबा एटा 8000 टका रे अछि एटा 8000 टंका रे देखो एटा अछि 6 बॉर्डर 8000 टंका रे ताजमहल डिजाइन एटा आसी छि देखो 8000 टंका रे एटा मिली जाउछि तार बाद हमें देखि देम एंती मिलन माने तो एक से एक डिजाइन रसो मिलन सप्ता ऊपर सावित्री वांस लगी आइ देखो एटा अछि 10200 टका रे 10200 टंका रे केनता कलेक्शन देखो मिलन सप्ता रे एटा इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउछि आई तार प्राइस टा केते कहले 10200 टंका रे देखो 8900 इटा उटे बहुत बढ़िया लागुछि साड़ी देखले कि पूरा खुशी जेबे एते बढ़िया कलेक्शन के 8900 टंका रे इटा आसी जाउछि देखो इटा स्टार सप्ता भी अवेलेबल अछि 9500 टका रे 9500 टंका रे देखो स्टार सप्ता 3 लाइन स्टार सप्ता दे देउछि आजि काली तो ई साड़ी रो डिमांड टा बहुत पूरा अछि स्टार सप्ता ऊपर एटा उटे देखो इटा उटे मिलन सप्ता रे अछि ने वाओ इटा उटे भी मस्त लागुछि देखो 13000 टका रे अछि 13000 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा होछि तार आंचल भी बहुत गॉर्जियस काम हिछि देखो आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखो 3 लाइन इटा राउंड सप्ता ऊपर अछि ने हां राउंड सप्ता पूरा यूनिक डिजाइन रो राउंड सप्ता रे अछि 13000 टका अछि 13000 टंका रे कलेक्शन टा मिली जिबा इला लास्ट देखमा हां इला लास्ट देखमा इटा होछि वीडियो रा लास्ट कलेक्शन इटा देखो सप्ता डिजाइन ऊपर हरिनो डिजाइन आ इटा सप्ता डिजाइन अछि 3 लाइन सप्ता देखो इटा ब्लाउज पीस वर्क भी अछि इटा ब्लाउज पीस भी फुल वर्क अछि देखो हां आ इतार आंचल ला देखि दो आंचल देखो सिंगल बांधरे पूरा आंचल टा अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखो इटा से परी माने अछन आ इटा होछि सप्ता डिजाइन 10500 टका 10500 टंका री कलेक्शन टा आपण मानकु मिली जिबा देखो एंती तो हमर पाखे देखोन पेचुआर गछे डबा साड़ी माने अछि 200 टंका रो डबा साड़ी स्टार्ट होचे 200 नु नेगिरी 700 800 तक डबा साड़ी होचे लुंगी गांछा धुती धुता सबु किछि पाई परबे ने आसबे विजिट करबे दुकान के बोले सबु किछि पाई परबे आउ थरे कहू हमर ता होचे सम्बलपुर आ हमर सबु दिन खुला अछि बंद केभे नै हुए दुई पहरे बंद कर हमर बंद नै हुए सकाल 9 रु राती 9 बजे तक खुला अछि आउ जे साड़ी मगाबार भी चाहिए ये करबा ऑनलाइन रे वीडियो चॉइस करबा स्क्रीनशॉट मार के हमर हेटे जिनटा WhatsApp नंबर सेटा ही WhatsApp नंबर सेटा ही कॉलिंग नंबर सेटा ही फोन पे नंबर हां सही नंबर के ये करबा हमें तापरे फुल फोटो पठाम फुल फोटो पठाला पर फास्ट फोन पे करबे हां फोन पे करी साला पर हमें पोस्ट ऑफिस रे मु 2 रु 3 दिन भितरे पाबे स्पीड पोस्ट रे पाबे आज ले एतकी नमस्कार तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं।